everyone! Magulang ko tapos sang ligo guys. Kay tungod di off. Ari lang di sa boarding house sa gay ligid-ligid. So hapon ako guys nakadumdum paligo. Hello to the world. Hello Philippines. Good afternoon. Hello. Si Inday Sally bago lang tapos paligo. Ang friend nyo Sally guys. Hello to the world. Kanamit na lang guys, sige day off. Kaso lang kung magsagay man ko day off, gamay lang man ang sweldo. So need kid chapon nga mag duty. Kay para nga ang sweldo dako guys. Hello mga friend, kamusta na kamutanan guys? Hello to the world, hello Philippines. Ako second day off ko sa buong guys. So happy kay nakapahuway. Bisan paano hindi gid tama gid ka kapoy guys kay nakapahuway na. Bas mabugtaw naman kaagahon pa guys, alas 2 bugtaw naman liwat bus kay tungod may formation. May formation si friend nyo sa libwas guys. Bus ko na naibalbas akong na. Ayun guys Ay. Ang akong ano gali guys akong nilok ko na ano guys ang akong na charger sa akong nga flashlight kaya dapat i-charge ko na guys kay para buwas mag-chipping kami so amon nga ano na guys so ano ko pangita sa akong charger sa akong nga flashlight charge ko na guys kaya hindi ko na i-charge na may permission kami boss kaya na na siya hello guys electric fan na charge ay sorry guys nakit guys kung wala electric fan where's the guys hindi ko na makita guys ang aking charger sa aking ito guys dapat may charger kasi ito guys hindi siya makita baka dito iba yung hinanap guys iba yung nakita wait
Hello everyone. Hello. Thank you for watching, guys. Sana makita ko lang yung ano ko, guys. Yung dentist ko. Kasi kailangan ko yun. Hindi ko na talaga, guys, mahanap. Sana kaya yun, guys. Aking dentist. Hello to the world. Hindi ko na talaga mahanap ang buntis ko, guys. At saka yung ano ko, yung today is my second day off. Thank you so much, Lord. At least, nakapahinga si ako, guys. Ay, ito lang pala, guys, oh. Kanina ko pa hinanap. Buti nahanap ko na. Chargers sa dito, guys, oh. Ito lang pala. Kala ko kung nawala na siya, guys. Thank you so much, Lord, kasi nahanap ko na. Thank you so much. Kita na yung tiyan ko, guys. Saka mamaya, guys, maglaba na naman ako ulit, guys. I need to labada sa mga puti ko, guys, nga bayo. Lagyan natin ang ating armpit ng ano, guys, pampaiwas amoy. Pampaiwas amoy ito, guys. Kayo rin ba, guys, naglalagay ng tawas sa armpit nyo? Kasi pampaiwas sa ano to, guys, pampaiwas sa amoy. Kailangan lagyan natin ang ating armpit para iwas sa amoy-amoy. Hello to the world. Thank you for watching, everyone, for always watching my live. My live and also my videos. It's only videos now, guys. Maraming salamat po kasi marami kayo palagi na nakaabang sa live ko, sa mga videos ko, sa mga upload ko, guys. Thank you so much. I'm very happy, guys, na andyan kayo palagi. May I see my face during ano, guys, I have sunglass, guys, because I need to use sunglass during I go to beach, so that's why I need to buy sunglass. Bagay naman, guys. Hello to the world. Thank you for watching, everyone. Thank you for always watching my video, my live. Thank you so much, everyone, for always watching. God bless us all. God bless us all, guys. Thank you so much. Thank you. Thank you, guys. Bye. Bye. God bless.